بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. ما در پخش مستقیم. بله شما در پخش زنده قرار دارین. السلام علیکم اکای سلمان. و علیکم سلام، خوش امی آمدین. آزیر باور کنی قریب امی 10 ساعت شد برنامه شما تماشا دارم. همی پرژینوی سرم خسته است. ای همی گپوی گپ میزنن همی توجیکوی خودمون. زنگ میده از یک برادر زنگ زد میگه که شما فقط گناههای تاجیکستان هم میگه. آخه تاجیکستان کدام خوشحالیش بگیم، سویت کشیش بگیم، قیمتیش بگیم. آخه چی خوشحالی داره همی؟ یا که زنهای مهاجر هر روز گیره و ناله همی خرسندیه برای خلق تاجیک یا که زیقیه برای خلق تاجیک. بله چی یک باور کنه اکای سلمان حیران میشی تاجیکستان آباده. میگه آخه کجای تاجیکستان آباده؟ کجاش؟ همون 4 فنتنه که در همون داخلی مرکز ساخته همون و همون oylik که 300 سومون oylik میتین یا 400 سومون oylik میتین. همه نرمال زندگی آبادی تاجیکستان. این قدر بچه ها، این قدر مردکای تاجیک بیناموس شدیان، به درجه بیناموس شدیان که نخوا شما مردکا سطرای زناتون میکشن میپرتوین، مسجداتون محکم میکنن، با شما همه را پیشوای ملت، معظم ملت، صلح و وحدت نمیچی. او وقت چه به سامانیان برابر کرده که تو یک ناخونی سامانی نمیبرویی. تو چی پیشوای ملتی؟ پیشوای ملت، پیشوای خلق، پیشوای دولت ها کی را میگفتن؟ حضرت عمر رضی الله عنه بله که پادشاه بود. بایگری که در وی بود، یگان پادشاه ای زمانه به مثل او بایگری ندارن. در خانهش به غرض یک نان قاق هیچ نبود دیگه. پادشاه ما چی؟ امام علی پیشوای ملت ما اینه. خانهش میری در طلایی اوقات میخره، خلق کمبغل باشه، بعد مهاجرا میگیرن سیانکه میکنن، مهاجرا یاردم کنه. مهاجرای بیچاره به کجا برسن؟ کدام یا به خانه تاجیکستان صاحبی خانه کنن؟ کدام یک کسلی تاجیکستان پل پرتویان لیچنی کنن؟ حکومت چیکار میکنه؟ ایتا که همو 70 چند فایزی همو دولت ای فایده هم مهاجرای. بله شرم حیا بله نمونده در مردای تاجیکی ما. آخه هازی گپ میزنی میگه زنکی تو برا بیشی کار خانه تا که وقتی که زندگی مجبورت کنه. وقتی امیر روز یه ویدیو را تماشا کرد مکای سلمان، باور کنه نکنه گریه کردن. زنک میگه که مرا ملیسا میگه روز ندادن در اپرکا، میگه من سودا میکردم، ملیسا میگه به شته بردن در عدل زدن. من راست میگه اکای سلمان. عدل در کارت میغلطه میری بخشش اکا جان برای گپی قبیه من پریدلاگتت میکنه که بیا فلان جا بریم قطیمه من کاری ترا بود میکنم. هرچند که پل تم میگیره. در تاجیکستان ما سود قطی گاو زده نتونی، در تاجیکستان ما عدل در پریمای گپ زده نتونی. آخه یا تاکسی 5 سومون بر روزش دینه 20 سومون 30 سومون کار میکنه. گایب قپدو برش طرفش کنه چی میشوه؟ 1 کیلو شکر 10 سومون، یا لینچه آرد 300 سومون. با 20-30 هزار همین مهاجرات در همین روسیه چند سم کار میکنن بیچاره. 30-40 هزار مینیمال اولیکشون اینا 50 هزار. 50 هزار کوارتیره بوده، پتین بوده، خودش بخره تاجیکستان روی کنه. اکای سامان 2 فرزندم کودک پرتفتم اومدم شم مهاجری زندگی مجبور کرده من. بله با سطر سرم نگرفتن ما کرده. در بازار کاروان کار میکردم. راستیش اکای سلمان ها اینجا زنگ میزنن من ای فلان جا بازار 100%. کجا 100%؟ یک رهگذره که نمازش 5 منوت دیر شده زورت میکنه که اکا جان تاره دارم همینجا نماز ما بخونم. تلخت میکفه کو؟ تلخت میکفه. نه 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 ممکن نیست در اینجا نماز خوندن. ایزو نمیکشین. نخوا ما مسلمان ما خطا تو همو رحمانوف تو خطا امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام میدونی. تو شرم حیا نمیدونی که مسجدها را محکم میکنی. گفتگی ان که مسجدها در او دولتی که مسجد بسته شد و امر معروف منع شده، در او فیض برکت از همین همه چی میپره. پروردگار میاد بالای اون ملت، بالای اون مردم. اینا شده اکا شده.
بله масҷиддора нахо сурати ҳамин Раҳмонов зеби туалет дора. Нахо ки шумо барен дар масҷид сурати Эмомалиро бизанен пешвои миллат. Эти хунхори миллатӣ. Ту як хуни камбағалора хӯрдестӣ, дар ҳамун кисаи худат ҷамъ кардестӣ. Ай ҳама золим Фиръавн буд. Инаҳа як хокам насибаш накард, ҳамун тобутам насибаш накард, кафанам насибаш накард. Ту дунё ба ту мемона, заҳри баданат мешава ӯ ҳама хӯрдагиҳои халқ. Бовар ка акай Салмон я занака ҳамин видеоро тамошо мекунам, ба зор менолам ки иқа халқи мо беномус шидай. Занҳо мо уже дигар надоран ягон возможност буромадиам ба гадоӣ задестиян. Нахо зани тоҷик бироя бақлашка ҷамъ куна, нахо зани тоҷик бироя ай брава мисоли туалет бушува дар таи пои урусу пул кор куна, вақте ки Тоҷикистони мо худаш ҳамаи чӣ дора. بله بله ай ҳама халқ, ай ҳама давлати камбағалтарин дар ҳамаи рӯи дунё Тоҷикистон рафтеста. Бо мега Тоҷикистон ободай. Куҷои Тоҷикистон ободай? Куҷош обода? Кани ҳамун мардаке ки марди буро инамхе видеовизовка гап зад бигӯ ки инами фалон ободия дар Тоҷикистон. Чӣ ободия? Ай халқ мекана, ай халқи бечора мекана, мебара ҳо як ҷура обод мекуна. Охе акай Салмон, нахо ма як дарахте ки на мева бития на ҳеч, ма бирам $3000 битум ҳамун дарахта бихарам. بله ҳамун дарахт барои мо чӣ фоида меора? ҳамун дарахт мо да чӣ дар корай? Ё ки акай Салмон 2 миллион мега мо да ҳамин зебогии ҳамин марказ мега мо расход кардем. Рӯтама 2 миллион бор сиёҳ карде. 2 миллион ай буҷети давлат ҷудо мекунӣ. 100,000 ша агар расход кунед ҳамун гули пул, инаҳа ба хок яксон шуда ҳамун гуло. 1,99,000 дигаш дар кисаи шумо ҳай. بله чӣ дар корай мо да ҳамун зебогии ҳамун шаҳр? Мора ободӣ кунен, чӣ ободӣ кунӣ? Арзонӣ кунӣ, мора ойликомона баланд бардоре. Акай Салмон дар ҳамин зимистони хинаки корвон 1200 сомон ойлик мегирифтем. 200-300 сомонаш раҳкиро мешид. 1000 сими дига, 900 сими дига ба хӯрдани кӯдакам бирасонам, ба пӯшидани худам бирасонам. Намерасондем. Ина штрафмунам гуфти чӣ мекардан? Ҳичи. Налогуш меомад, светиш меомад, ҳичи наши партофтем. омадем ҳамин Россия, ина дар Россия кор кардестем, ҳамин ойлике мегирем, кироӣ мекунем, аи моҳ ба ин моҳшона намерасонанд. Бо меган ки ҳамаи чӣ зимистон дар ҳезмои мо, захираи мо ҳаст. Захиратон ай чӣ? Ай ҳисоби ҳамун бечораҳои халқ. پولی ریمونت مکتبه ای حسابی طلبه کنن، هزمی مکتبه ای حسابی طلبه کنن، کمری مکتبه ای حسابی طلبه بکنن. حکومت چی کار میکنه؟ حکومت برای چی ای موده؟ بله نخو به دردی همی زنهای مهاجر نرسه. نخو تو همی باور کنی اکای سلمان همی پریزیدنت ترکیه، اینا پریزیدنت اینمی روسیه، اینمی پوتین ҳамин хабарҳои давлаташ мекунад ки ойлики иё ойликое ки хичон мегиранд 100,000 я 150,000 ойлик мегиранд, баъзеҳошон ҳамиқа ойлики нормали доранд. ито бо Путина пешвои миллати муаззами миллати гулукориву намекунанд. ҳами хеле соф ҳами бемаданият ҳами тоҷикҳои мо ин чиз дар ягон кишвар қариб нест, фақат дар ҳам кишварҳое ки шадидан диктаторӣ аст, дигар 30-35 40 меравад сохти давлатдоришон, ҳамо чунин як хислату чунин як фаҳмишу фарҳанг доранд ки як нафара ба андозаи дигар тагу боло мекунану пешвову пасвову пешо қафову омаду рафту девонат мекунанд. ман шарм медорам ҳамон инсона пешво гуфтанда. Пешво ҳоли вай ба пешво шидана баъди 30 сол ҳамин давлата ҳукмронӣ кардана 28-29 паи 30 солака. ҳамин 30 сол фақат авлоди хуча пешво барои авлоди худаш шидай ки дар куҷои як фирмае ки фоидааш бисёртарай, домодшай, духтаршай. охе ҳамон духтари тир ина мисол занаки мусалмон чиву дастгоҳи президента кор карданаш чӣ?
беҳаваям ҳамо айшоти падараш хӯрдеса Не, дар ин оралти масъала шин дахонад як чиз аст апа, мушкил надора агар ки воқеан як зан фарқе надора дигар, чун ҷомеаи мо ҷомеаи демократия аст, яъне давлати исломӣ нест ва яъне ки қонун маъна мекунад ки зан дар парлумон кор кунад, ёки бигзор бошанд занҳои фаъол бигзор дар ҷомеа кор бикунанд. акаҷон бошанд ба ҷону дил бошанд, лекин ба сатҳрои занҳо акаи Салмон ёдтонда бошад чанд сол пеш акаи Салмон чанд сол пеш барномаҳои арабӣ буданд дар ҳамин хидмон, ёд дошта бошед ки журналистонмон арабӣ ҳозир нестай. Маълум аст барои чӣ нестай? Акаи Салмон дар Тоҷикистони хидмон ягон журналисти ҳақиқатгӯ ҳаст? Нест. Журналистои моро бало зада меброянд 24 соат пешвои миллат чиву ана иҷадаи найхалӣ кард. Не намешавад журналист ҳақиқат бояд бошад. суҳбата ба анҷом расонем, бисёр хуб мешавад. Зинда бошед. Акай Салмон, ман ҳамия чӣ гуфтаним хай охиромда фақат ба бародарони мо ки илтимос ай ҳамин бародаро единственни иҷада халқ метона пеш бурда ва ё дига ҳеҷ кор намекунад. Фақат бародарои мо номустона бедор кунонен, ҳами ай нафси занотон, ай нафси хоҳаротон, модаротон бохабар бошен. Илтимоси модарона хоҳарона дорумтона ки бигзор ки рӯзи қиёмат мо ай вазифа намепурсанд. Илтимос мекунам ҳами дини ислома ай сари нав дар Тоҷикистон барқарор кунанд. Бигзор ки ҳамин дарс битиян фарзандои мо ай ислом бахабар шаванд. Ай ислом бахабар шуди зиндагӣ таъми қапияка Салмон ҳам ба савод ҳам меши, ҳамаи чӣ меши, ҳам хеҳаст. Саломат бошед. Бале, саломат бошед, зинда бошед. Бародаро бедор шавед. Худо нигаҳбон.